Baik, jom kita sambung untuk dihybrid Mendel's inheritance. Di dalam dihybrid Mendel's inheritance, Mendel telah mengkaji dua karakteristik, whereby each of characteristic is controlled by one gene. Dikawal oleh satu gene, and one gene is represented by two alleles, kan? Maksudnya bentuk satu gene ini sebenarnya adalah dua alel pada kromosom. And the gene located on different locus of the different homologous chromosome pair. Maksudnya gene yang pertama berada pada first homologous pair. And gene yang kedua berada pada second homologous pair. Maksudnya locus antara first homologous pair dengan second homologous pair ni adalah berbeza. Maksudnya sebab dia atas kromosom yang berlainan, kan. Even though kalau Mendel's observe 3 gene pun, katakan ada homologous pair yang ketiga. So this will be the third homologous pair lah. So locus dia mungkin berada dekat sini. Untuk the third gene. Ini contoh lah. So dalam kes ini, Mendel's akan observe 2 gene saja. Dia observe 2 gene saja pada satu ketika. Alright. So Mendel's telah membuat satu eksperimen, pure breeding, ataupun kita kata dia membuat true breeding. Di mana Mendel's menggunakan dua jenis parent ataupun dua jenis strain of the pea plant. The first parent is tall, and purple color of flower. And cross dengan parent yang dwarf, with white flower. So let's say kat sini kita letakkan parent genotype sebagai T besar, dan purple sebagai P besar, crosskan dengan dwarf T kecil, dan white P kecil. So kenapa saya buat macam ni? Sebab ini adalah pure breeding ataupun true breeding, di mana tall dan purple lah, kita punya pure breeding akan dapat anak yang bagaimana, kan? So dalam statement ni dia cakap semua anak yang first generation will be tall and purple flower. So this will be the gamete. First generation ataupun first genotype will be, kita letak dulu, at least gamete contributed by first parent is T besar, P besar. And gamete contributed by second parent is T kecil, P kecil. So once fertilization occur, F1 generation genotype will be heterozygous for both genotype. Ataupun for both genes will be heterozygous genotype. Alright. Kemudian apa yang Mendel buat? The F1 generation then will be self-cross. Dia akan gunakan dua individu daripada the first generation, dan dia akan sambung dengan self-cross. So crosskan sesama, kita kata sesama batch, individu dalam batch yang sama lah, kan. So kat sini kita boleh tulis F1 phenotype will be all have same characteristic whereby all are bukan all have, all are tall and purple, and purple flower. Boleh faham? Kemudian bila dibuat self cross, maksudnya F1 generation akan
okay, cross dengan F1 generation. Akan dikawinkan, dibreedkan. Okay, so, okay, kita continue dengan F1 self cross tadi. Okay. F1 self cross will be the heterozygous individu for both genotype cross dengan heterozygous individu genotype. Okay, so what will be the gamete? Okay, gamete yang ini dia akan nampak ya, satu kajian ataupun the second law of Mendel, iaitu random assortment. Okay, dalam random assortment ya, apa yang dikaji oleh Mendel ya, the allele of the first gene, okay, can pair up with the allele from the second gene. Okay, so maksudnya dekat sini T besar ni akan ada chances untuk pair up dengan P besar dan juga P kecil. Okay, maksudnya T dominant allele ini boleh pair up dengan P dominant allele dan juga boleh pair up dengan P recessive allele. Okay, begitu juga dengan T kecil, dia boleh ada chances yang sama untuk pair up dengan P besar, okay, dan juga P kecil. Okay, this is due to the random assortment during metaphase 1. Okay, anda boleh lihat gambar rajah yang saya tunjukkan di sini. Okay, so bila kita tulis dalam bentuk allele, okay, so it will give rise to 4 types of different allele pair that is carried by the gametes, ya, yang dibawa di dalam gametes. Okay, so kita buat satu-satu. T besar boleh pair dengan P besar. Okay, T besar juga boleh pair dengan P kecil. Okay, alright. Then T kecil boleh pair up dengan P besar dan T kecil boleh pair up dengan P kecil. Okay, saya pakai kecil dan besar ni sebab saya nak mudah lah untuk awak tengok kan. Tapi awak kena faham kalau saya kata T besar, P besar maksudnya itu dominant allele. Okay, kalau T kecil dan P kecil maksudnya recessive allele. Okay, same goes to the second parent will produce, okay, a variety of allele combination that carried in the gametes. Okay, so P besar, kemudian T besar, P kecil. Okay, kemudian T kecil, P besar dan last one T kecil, P kecil. Okay, so gamete semuanya awak kena circle ya. Alright, and then okay, the gametes will have the same chances to fertilize to each other. Okay, sama juga case dia kat sini, F2 genotype. Okay, setiap gamete mempunyai chances yang sama untuk fertilize dengan gamete yang lain daripada parent yang lain. Okay, so yang ini kita boleh lihat dalam Punnett square. Okay, untuk memudahkan ya, untuk menunjukkan, to show the possibility of fertilization between gametes from the different parents. Okay, so kita buatlah Punnett square. Okay, Punnett square kamu akan ada 25 box. Okay, buat dulu. Okay, buat dulu box. Kita buat dulu column. Kemudian kita buat rows. Okay. So, okay. Biasanya kita akan letak the first parent. Okay, biasanya yang ini adalah male. Okay, yang ini adalah female. Okay, so kita akan letakkan the gametes. Okay, here gametes. Okay, this is for the male. Okay, this is for female. Okay, dan awak kena list all the gametes dalam box ini ya. The first box will be T besar, okay, T besar, T kecil, okay, T kecil, P besar, dan last one T kecil, P kecil. Okay, and the second parent gametes awak kena list down di sini. Okay, T besar, P besar, okay, T besar, P kecil, T kecil, P besar, okay, dan T kecil, P kecil. Okay, and then okay, do the fertilization between gametes. T besar, P besar, P besar, T besar, T besar. Okay, buat sampai habis ya. Alright, saya akan habiskan.
So kita nampak ya, ni dia ada chances yang sama untuk fertilize dengan setiap gamet ya, ada chances yang sama untuk fertilize dengan gamet that carried by the different parent. Alright, so this give rise to F2 phenotype ratio. Okay, so macam mana nak kira ratio ni? Kita kena kira berapa ya individu dengan phenotype tertentu. Okay, for example, kita kira yang tall dan juga purple, kita akan dapat 9. Okay, 9 tall and purple flower. Okay, ratio 3 tall and white flower. Okay, ratio 3 dwarf and purple flower. Ratio 1 dwarf and white flower. We observe that two phenotype resemble one or other of the parent. Okay, so selepas Mendel dapat these 4 types of phenotype in the F2 offspring generation, dia mendapati bahawa ada dua kumpulan, yang mana dua jenis offspring dalam F2 generation ini menyamai dengan induk, menyamai dengan phenotype pada induk iaitu tall purple dan juga dwarf white. Dan dua lagi adalah hasil daripada gabungan phenotype tersebut ya. Contohnya untuk tall dan juga purple ni adalah dominant trait kan. Dwarf dan white ni adalah recessive trait. So apa yang berlaku dalam recombinant phenotype offspring yang mempunyai phenotype hasil daripada gabungan phenotype ataupun sifat daripada induk tersebut. So gabungan nampak kat sini ada kumpulan yang tall dan juga white, while dekat sini pula ada dwarf dan juga purple. And Mendel juga mendapati ratio ataupun nisbah tall plant terhadap dwarf plant adalah 3:1 dan juga purple terhadap white flower pun adalah 3:1. Maksudnya kalau kita tengok, kita comparekan dengan monohybrid self cross, sama dengan monohybrid self cross ya, untuk setiap satu karakter yang diuji ya. So this was the same ratio that occur in the monohybrid cross. So he conclude that from this result that the two pairs of characteristic behave quite independently. Maksudnya alel ni dia boleh tersusun secara rawak ya, di mana dia akan formulatekan ya. Mendel telah mengeluarkan satu teori daripada dihybrid cross iaitu law of independent assortment ya. Maksudnya two or more gene assort independently whereby each pair of allele will separate and move to opposite pole, and dia kata they are independently segregate and any one pair of allele during gamete formation. Maksudnya kalau awak tulis ya genotype contohnya heterozygous T besar T kecil, P besar P kecil, so nanti masa pembentukan gamet kan, setiap allele ni kalau ikut monohybrid Mendel akan berpisah, betul? Semua allele akan berpisah. Tapi apa yang kita nak fahamkan di sini adalah setiap allele ini ada kebolehan untuk pair dengan allele daripada gene daripada daripada gene yang lain ya. Setiap allele daripada first gene boleh combine, boleh pairing dengan allele daripada second gene. So dekat sini kita boleh letak P besar, kemudian P kecil, kemudian T kecil. So yang ni mungkin kita letak belah sini lah. T kecil, dan juga T kecil, T besar kat sini. Boleh faham? So dia akan dapat pelbagai variety of allele combination dalam gametes. Boleh faham? So the relationship between Mendel's law, inilah gambar daripada independent assortment.
Okey, maksudnya semasa meiosis ya. So the homologous pair, homologous kromosom boleh pair up macam ni. Ini adalah kebarangkalian yang pertama. Ataupun dia boleh pair up dalam bentuk kebarangkalian yang kedua. So di sinilah kalau kita tengok di sini, ni genotype kat sini Y besar, Y kecil. Dan juga kita ada R besar, R kecil ya. So independent assortment kita boleh nampak jelas apabila genotype itu dalam bentuk heterozygous ya. Kalau dia semua homozygous, independent assortment boleh berlaku. This is the first chance ya, the first possibility arrangement of the chromosome pair. This is the second arrangement lah, second chance ya. Kebarangkalian yang kedua untuk susunan homologous chromosome. So at the end, kita akan dapat di sini. Biar saya betulkan. So this is the random assortment during metaphase 1 in the anaphase. Astaghfirullahaladzim. So this is the meiosis 1, whereby this process occur in metaphase 1. Alright? So bila kita buat ratio ya, phenotypic ratio akan dapat 9:3:1. Untuk genotypic ratio yang sangat banyak tadi saya dah list. Kemudian untuk test cross, you all boleh cuba buat test cross di mana F1 akan cross dengan homozygous recessive, maksudnya T kecil, P kecil tadi. So kita akan dapat sama untuk phenotypic ratio dan genotypic ratio adalah 1:1:1:1. Kita lihat satu soalan yang diberikan. In an experiment, a cross was done between Pisum sativum that have yellow seed and axial flower, and a green seed terminal flower. Maksudnya kacukan dibuat antara dua parent yang mempunyai yellow seed and axial flower, dengan parent yang green seed dan terminal flower. Kemudian soalan nak show a genetic diagram when a cross is done between the F1 generation. Maksudnya hasil daripada breed tadi ni, F1 generation lah, and another individu that give rise to F2 generation as below. Individu yang kedua ini akan menghasilkan, maksudnya F1 akan cross dengan satu individu yang mana hasilnya nanti di dalam F2 generation mendapat bilangan F2 generation seperti ini. Di sini kepentingan di sini adalah awak untuk mengingati ratio di dalam test cross ya. Bila F1 generation cross dengan individu that give rise to this type of number of offspring, kita boleh tengok kat sini ratio untuk F2 generation adalah 1:1:1:1. Bermaksud ini sebenarnya yang dia nak adalah genetic diagram bagi F1 test cross. Boleh faham? So macam mana kita nak buktikan dalam genetic diagram ini? Kita boleh bina satu genetic diagram. Baik, hasil daripada pure breeding, bagi induk kedua-dua plant ini tadi, iaitu yellow seed, yang di mana dia punya flower adalah axial. Di mana dia akan dikacukkan, crosskan with green seed, yang mana terminal flower. So what will be the genotype of the parent is Y besar, A besar, kemudian Y kecil, A kecil for the second parent. So what will be the gametes contribute by first parent will be
Y besar, okay, A besar, and Y besar, Y kecil, A kecil for the second parent. So after fertilization, okay, we'll get the F1 genotype. Okay, Y besar, Y kecil, A besar, A kecil. So this first generation will be crossed with the, okay, F1 akan cross dengan apa tadi? Dia cakap akan cross dengan green seed and terminal flower. So meaning that since green seed dan terminal flower, okay, are the recessive trait, yeah, recessive trait. So what will be their genotype? Okay, their genotype will be, so kita tulis dulu untuk genotype F1 generation. Okay, Y kecil, okay, A besar, Y kecil, cross dengan green seed, okay, Y kecil, dan A kecil macam ni. Okay, and what will be the gametes of the first parent due to the random assortment? Kita akan dapat, okay, Y besar yang boleh pair dengan alel A besar, okay, and then Y besar juga boleh pair dengan alel A kecil, okay, Y kecil dengan A besar, dan Y kecil dengan A kecil, ya. Okay, so what will be the gamete contribute by second parent? Okay, parent yang kedua ini. Okay, parent yang kedua hanya akan contribute one type of allele combination saja, ya, that carried in their gametes. Okay, so to show the fertilization, okay, that give rise to the F2 generation, so samalah, ya. So setiap gametes daripada first parent, okay, akan ada possibility untuk combine ataupun fertilize with gamete that carried by second parent. Okay, so kat sini kita nak apply Punnett square boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okay, kita boleh letak, okay, sebab kita boleh letak kat sini, kita boleh letak macam ni. Okay, so this is the first parent, okay, with 4 types of gamete, yeah. So 4 jenis gamete with different allele combination. Okay, Y besar, A besar. Okay, kemudian, okay, Y besar, A kecil, Y kecil, A besar, dan juga Y kecil, A kecil. For the second parent, okay, will be the Y kecil, A kecil sahaja. Okay, so you all boleh buatlah fertilization between gametes. Okay, dan boleh dapat Y besar, Y kecil, A besar, A kecil for first combination. Okay, and then Y besar, Y kecil, A kecil, A kecil. And then Y kecil, A besar, A kecil. Dan Y kecil, A kecil, A kecil. Okay, for the F2 genotype, okay, genotyping and the F2 phenotypic ratio, dia akan dapat sama saja, ya. Untuk nisbah phenotype dan nisbah genotype ni sama saja. Okay, so kita tulis dulu F1 ratio, okay, genotype ratio. Dia akan dapat 1 nisbah 1 nisbah 1. Okay, probability, ya, kebarangkalian, ya. Ada apa nama ni daripada soalan tadi kan. Okay, so 1/4 tu menunjukkan setiap kumpulan group of the F2 generation, okay, dia punya pecahan dalam 1/4 sahaja, ya, 25 ataupun dalam percentage dalam 25%, ya, daripada keseluruhan jumlah anak. Okay, so itu sahaja. Terima kasih.